अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी अ विजिट टू अ रेनी हिल मार्केट इन बंदरबन। अच्छा, रेनी सीजन चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त वीडियोस हमें देखने को मिल रही हैं। अभी लास्ट हमने फ्लोटिंग मार्केट देखी है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, मेरा ख्याल है ब्रिशल की थी वो वीडियो, राइट। और आज हम जाने वाले हैं बंदरबन। पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री की वीडियो है। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। चले इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। বান্দরবানের প্রাণের ধারা পাহাড়ি সাঙ্গু নদী বইছে বান্দরবান পৌর এলাকার বুক চিরে। নানা ধরনের কৃষিপণ্য ভরা নৌকা নিয়ে সাঙ্গু নদীর দক্ষিণ পাড়ের এই ঘাটে প্রতিদিন স্থানীয় বাসিন্দারা আসেন কাছেও দূরের নানান জায়গা থেকে। নদী আর নৌকা এ দুটোই চলাচলের মূল ভরসা দুর্গম এই পাহাড়ি জনপদে। আগত যাত্রীদের বেশিরভাগই বান্দরবানের 11টি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্য। বয়ে আনা কৃষিপণ্যগুলো নদীপাড়ের ক্ষেত, পাহাড়ি জুমক্ষেত আর বনবাদার থেকে সংগ্রহ করা। ঘাটে আসা যাত্রীদের কেউ ক্রেতা, কেউ বিক্রেতা। যাত্রীদের পাশাপাশি ঘাটে এসে নামে গবাদি পশুও। কৃষিপণ্য থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের জিনিস বহনে এখানকার পাহাড়িরা ব্যবহার করেন বাঁশের ঐতিহ্যবাহী এই পিঠ ঝুড়ি। বর্ষা মৌসুমে যখন তখন রিমঝিম বৃষ্টি এসে ভেজায় সাঙ্গুবিধৌত এই জনপদের সব কিছু। খেয়ালি বৃষ্টির উৎপাত সামাল দিতে ছাতা থাকে তাই কম বেশি সবার কাছে। প্রকৃতির সাথে বান্দরবানের বাসিন্দাদের নিবিড় সম্পর্ক। প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অভ্যস্ত বলেই গা সহা বৃষ্টি তাই ছন্দপতন ঘটায় না প্রতিদিনের জীবন যাত্রায়। বৃষ্টিতে ভিজে পাড়ের মাটি পিচ্ছিল হলেও ভারী ঝুড়ি পিঠে বওয়া এই যাত্রীরা জানেন বিপত্তি এড়িয়ে ওপরে ওঠার কায়দা। मुश्किल कितना स्लिपरी हो जाता है ना सारा, देखो। ये देखो, सामान बास्केट उनके साथ जा रहे हैं। নদীর ঘাট থেকে মাত্র 150 মিটার দক্ষিণে বান্দরবান বাজার। बाजार तो सही बना हुआ है, बड़ा। বান্দরবান পৌর এলাকার এই বান্দরবান বাজার বান্দরবান সদর উপজেলার সবচেয়ে নামকরা বাজার। कार्ड्स भी आ गई हैं, हाँ, रिक्शा भी आ गया है।
इतना फ्रेश सामान होता है, किसको चुनने की जरूरत पड़ती होगी। নানা ধরনের যানবাহন ভরে সড়কপথেও পণ্য আসে এই বাজারে। ये देख कितनी मजे की सब्जी है ये। ঋতুভিত্তিক নানা প্রজাতির শাকসবজি আর ফলমূল প্রচুর আসে এখানে। ये कद्दू, केला, कई दफा केला वहाँ पर देखा मैंने, येलो। বাঁশকরল এ বাজারের সবচেয়ে নামকরা সবজি। পাইকারি এবং খুচরা দুরকম দরে বাঁশকরল সহ নানা রকম শাকসবজির লেনদেন হয় এখানে। यहाँ पे भी खाए जाते हैं सूप है। রকমারি শাক পাতার মধ্যে আমিলা পাতা নামের এই টক পাতা পাহাড়িদের খুব প্রিয়। लीफी वेजिटेबल्स हो गई ना सारी, ये पम्पकिन। এসব মিষ্টি কুমড়া পাহাড়ের জুম খেতে ফলানো। हलवा कद्दू, বনবাদারে গজিয়ে ওঠা বাঁশচারার সবচেয়ে কচি অংশটা বাঁশকরল, পাহাড়িদের খুবই পছন্দের সবজি। কাঁকরোল আটি হিসেবেও বিক্রি হয় এই বাজারে। ये क्या चीज है? ये कुछ और है। শাক হিসেবে করলা পাতাও বেশ জনপ্রিয় এখানে। कोरिएंडर टाइप কোনোটা চেনা সবজি, কোনোটা অচেনা, কোনোটা জুম ক্ষেতের, কোনোটা বন বাদারের। শাকসবজির এমন বৈচিত্র্য সমতলের হাট বাজারে মেলে না কিন্তু। बीन्स, शीम। ये येलो वाली को बताइएगा ये क्या सब्जी है? খেয়ালি বৃষ্টির ছাট কখনো কমে কখনো বাড়ে। ओह, বৃষ্টি বাড়লে শরীর বাঁচাতে ছাতার ব্যবহারও বাড়ে। नहीं ऐसी है। দক্ষিণের সাগর ঘেঁষা পাহাড়ি জনপদ হওয়ায় বৃষ্টি ভালোই ঝরে বান্দরবানে। বছর জুড়ে 3000 মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি বুকে নেয় পাহাড়ি এই জনপদ। इतनी बारिश हो जाती है। ये देखो বৃষ্টি ঝরে চললেও ক্রেতা বিক্রেতাদের বিকে কিনে বন্ধ থাকে না এখানে। স্বাভাবিক সময়ের মতোই কেনাকাটা চলে ছাতা মাথায়। বৃষ্টির কারণে তাজা রাখার জন্য সবজির গায়ে পানি ছিটাতে হয় না বিক্রেতাদের। अच्छा ये खीरे की वैरायटी है। हाँ ये देखो सही कह रही है। শশা এবং শশা জাতীয় সবজি মারফা প্রচুর ওঠে এই বাজারে। इतना बड़ा इसमें ये वो खीरा है, कद्दू नहीं है। खीरे की बात। हाँ इतना मोटा है। পাহাড়িদের পছন্দের সবজি হওয়ায় এ বাজারে শশাও বিক্রি হয় অনেক। जायका भी फर्क है, लोग पका के भी खाते हैं ना, पूरी की तरह पका। हाँ तराजू के अंदर से तोड़ रहे हैं। জমজমাট এই বাজারটি বিখ্যাত রাজার মাঠ থেকে প্রায় 350 মিটার উত্তরে মধ্যম উজানিপাড়ার ক্রস রোডে। পুষ্টিগুণে ভরা বরবটির চাহিদা আছে পাহাড়ি বাঙালি সবার কাছে। পটল হোক বা ঢেঁড়স, এ বাজারের প্রায় সব সবজিই তরতাজা। अब हम नहीं पसंद करते बड़ी वाली भिंडी। পার্বত্য এলাকার বাজার মানেই মেয়েদের প্রাধান্য। ক্রেতা ও বিক্রেতা দুপক্ষেই মেয়েরা এখানে দলে ভারী। कितनी खूबसूरत सब्जी है।
वाह, বান্দরবানে করলার ফলন ভালো, বাজারে ওঠেও প্রচুর। ये देखो छोटे वाले, हाँ। ये मैंने করলারই A1 ছোট सब्जी देखी সংস্করণ हुई है। উচ্ছে, স্বাদে তেতো হলেও শরীরের জন্য উপকারী। हाँ, ये देखो ये छोटे करेले हैं, कड़वे भी ज्यादा होते हैं ये, लेकिन मोटेरे के अच्छे होते हैं। ये करेले छिलके नहीं होते होंगे ना, বাঙালিদের बीन्स মতো में लगते हैं। পাহাড়িদেরও অন্যতম পছন্দের সবজি এই বেগুন। हेलो, मारू कद्दू, ठीक বিরতি দিয়ে দিয়ে বৃষ্টি ঝরছেই, বাজারে তাই যত মাথা তত ছাতা। छाता मस्त है ना, छाता मस्त है। सब्जियां भी फ्रेश रहेंगी। এ বাজারের বেশিরভাগ শাকসবজি জুম চাষিরা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়াই ফলান বলে আক্ষরিক অর্থেই ভেজাল মুক্ত। এই ধনেপাতারই চমৎকার বিকল্প এই সাবরাং পাতা। এগুলো পাহাড়ি তিত বেগুন, আকারে অনেক ছোট। ये चाली मेरा हाल है लसूड़े তরকারির মতো দেখতে কানাইডিঙা গাছের এই ফলও জনপ্রিয় সবজি। কলার মোচার কদরও কম নয় এখানে। का है ना, हाँ। উপকারী হলুদ গাছের ফুল হলুদ রঙের নয়, সবুজ আর সাদার মিশেল। কচুর ফুল, কচুর লতি আর তারা সবজিরও কদর ভালো। क्या ज्यादा है। तो ये बाजार बहुत बड़ा है ना? সবজি হিসেবে পুঁই গোটাও ফেলনা নয়। हाँ, আকারে ছোট, কিন্তু পাহাড়ি এই মরিচের ঝাল বেশি, দামও প্রায় দ্বিগুণ। পাহাড়িদের সবচেয়ে পছন্দের সবজি হওয়ায় বাজারে বাঁশকরলের কেনাবেচাও বেশি। পছন্দের বাঁশকরলকে বান্দরবানের চাকমারা বলেন বাচ্ছুরি, মারমারা বলেন মাহি, আর তিপ্রারা বলেন মেওয়া। सब टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं, मन माचक पूरा सब सब आते हैं। বান্দরবানের এই বাজার সপ্তাহের 7 দিনই খোলা, তবে রবি ও বুধবার হচ্ছে হাটবার। স্থানীয়রা অবশ্য বলেন বাজারবার, বিকেকিনিটা বাজারবারেই বেশি হয়। मैंगो বান্দরবানে বাণিজ্যিক আমবাগান গড়ার প্রচলন হওয়ায় আমবাগানের আম এখানে প্রচুর বিক্রি হয় মধু মাসে। পাহাড়ি এসব আমের প্রায় 75% রাঙ্গুয়াই প্রজাতির, 20 ভাগ আম আম্রপালি, বাকি 5 ভাগ রূপালী ও গৌরমতি সহ অন্য সব প্রজাতির। ये टाइप्स ऑफ मैंगोज। বাঙ্গি নয়, চিনাল, ফল নয়, সবজি। বছরে 50,000 টনের বেশি ফলন, কাঁঠাল তাই অন্যতম অর্থকরী ফল। কাঁঠালের চেয়েও ফলন ও বিক্রি বেশি আনারসের। अच्छा ये देखो छोटे गोल गोल ही हैं वहाँ पे जो पैदावार है ना। हमारे तो ये बड़े वाले भी मिलते हैं। हाँ, বান্দরবানের পাহাড়ি ফলফলাদির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফলন এবং বিক্রি কলার। বন পাহাড়ে চাষ করা জুম চাষিদের এই কলা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হয় নানান জেলায়। বাজারের এই নারিকেল नारियल আমদানি করা নয়, বান্দরবানেরই ফলানো।
বছরে প্রায় 11,000 টন পেয়ারা ফলান বান্দরবানের জুম চাষিরা। স্থানীয় চাহিদা মেটাতে একাংশ বিক্রি হয় বাজারে, বাদবাকি পেয়ারা চালান হয় জেলার বাইরে। देखो कितनी मेहनत करते हैं ना वो लोग, अब इस बारिश में भी वो सारा अपना काम कर रहे हैं। ये दूध की बॉटल्स, গরু ছাগলের দুধ এ বাজারে এভাবেই বিক্রি হয় বোতলে ভরে। ये खालिश दूध है बकरियों का, गाय भैंसों का। ये বাজারের এখানটায় চাল, ডাল, তেল, লবণ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, মশলাপাতির বিকে কিনে। জ্যান্ত এসব কাঁকড়া সাঙ্গু নদী থেকে ধরে আনা। ये मेरा ख्याल है इनको पकड़ा है ना, तो वो उसकी स्टिक हर किसी के पास सेपरेट लगी কাঁকড়া থেকে শুরু করে কাছিম, সোয়াম্প ইল বা কুচ্চা মাছ থেকে শুরু করে শামুক, ঝিনুক সবই ওঠে পণ্য বৈচিত্র্যে ভরা এই বাজারে। वाह जी, देखो सब ताजा आया हुआ है, देखो मूव कर रहे हैं। मछली की वैरायटी মৌসুম ভেদে ছোট বড় নানা প্রজাতির মাছ বিকো এখানে। इन्होंने स्केल रखा हुआ है यहाँ पर, इसकी छाता भी स्केल के ऊपर रखा हुआ है। পাহাড়ি সাঙ্গু নদী থেকে মাছের যোগান তেমন মেলে না বলে এখানকার বেশিরভাগ মাছ কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম থেকে আমদানি করা। आज भी आपको वहाँ पे बास्केट আমদানি করা সামুদ্রিক শাপলা পাতা মাছ আকারে বড় হলে বিক্রি হয় টুকরা করে কেটে। पीसेस में देते हैं। হাইড্রা ও অক্টোপাসের মতো অপ্রচলিত জলজ প্রাণীও পাওয়া যায় এখানে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন আমিষ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বান্দরবান বাজারের এই মাছপট্টি। তরকারির স্বাদ বাড়ানোর জুড়ি নেই বলে নাপ্পি নামের চিংড়ি শুটকির বিশেষ এই ভর্তা ছাড়া পাহাড়িদের চলেই না। এখানটায় শুটকি মাছের পসরা। স্থানীয় পাহাড়িদের কাছে কাঁচা মাছের চেয়েও বেশি চাহিদা শুটকি মাছের। शुटकी माछ ज्यादा लाइक करते हैं। ये देखो ইলিশ, ছুরি, ফাইসা, লুট্টা, হাঙর, চাপিলা, বুইচা, চিংড়ি, পাতরা, কাচকি, পুঁটি, বাইম ও চান্দা সহ নোনা পানি, মিঠা পানির নানা প্রজাতির মাছের শুটকি পাওয়া যায় এই বাজারে। मीठे पानी की मछली भी है और सॉल्टी वाटर की भी है। नहीं मेरे ख्याल में नमक लगते हैं या তাজা মাছ ও শুটকি মাছের বিক্রেতারা বেশিরভাগই এখানে বাঙালি, আর শুটকি মাছের বেশিরভাগ ক্রেতা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষ। या सॉल्ट लगा हुआ है या प्रिजर्वेटिव लगा मसाले वाली। স্থানীয় বাঙালি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর অংশগ্রহণে জমে ওঠা এই বান্দরবান বাজার সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান ও সম্প্রীতির চমৎকার এক জায়গা। শুটকি মাছ এ বাজারের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পণ্যগুলোর একটি। বাঙালিদের কেউ কেউ শুটকি মাছের ভক্ত না হলেও শুটকি মাছ শতভাগ পাহাড়ির খুব পছন্দের জিনিস। ना बेचना आसान है वहाँ पे और ना পাহাড়ি खरीदारी বাঙালি करने নির্বিশেষে जाना। এ বাজারে আসা ক্রেতারা শুটকি মাছ না কিনে সাধারণত বাড়ি ফেরেন না কেউ। लो जी, सामान लेके आप कैसे कैसे जाते हैं, क्या मीन्स यूज करते हैं এ বাজারের পণ্য
ধারে কাছের গন্তব্যে সাধারণত চালান হয় রিক্সা, ভ্যান ও ইজি বাইকের মাধ্যমে। এখানকার পণ্য দূর গন্তব্যে চালান হয় ট্রাক ভরে ভরে। উৎপাদক ও ব্যাপারীদের কাছ থেকে পাইকারি দরে কেনা নানা ধরনের ট্রাকে করে পাইকাররা পাঠান কাছে ও দূরের নানা জেলা ও উপজেলায়। देखो इतना सामान इस बाजार में आता है कि ऐसे आगे भी जाता है। अपने इलाकों के मार्केट्स के लिए भी हाँ। लोग लेके जाते हैं। ये पुलिस की गाड़ी लग रही है। পণ্যের বৈচিত্র্য আর ক্রেতা বিক্রেতার पक्के घर बिल्डिंग्स बनी हुई है, जी, देखो जी। कितना अच्छी जगह बनी हुई है। বান্দরবান বাজার দেশের 8-10টা বাজার থেকে और आज मैं कई दफ़ा जो है बांग्लादेश में छोटी बाइक भी देखी जो हमारे यहाँ पर चलती है। किस कदर खूबसूरत वीडियो थी। और आप ये देखो कि ओवरऑल सारी वीडियो को आप देखो कि स्टार्टिंग से सामान वहां तक लेकर जाना, कश्ती के जरिए सारा सामान वहां पे आ रहा है और उस सामान को मार्केट तक लेके जाना बारिश इतनी हो रही है बारिश के अंदर हालांकि कितना मुश्किल है। लेकिन हर हम बंदे ने अम्ब्रेला को होल्ड किया Hold और किया साथ साथ वो है। अपने हाँ, सारे सामान काम का कर रहे हैं। ज़रा हम ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं ना कि लोगों ने वहाँ पे वेदर के साथ रहना को एग्जिस्ट करना सीख लिया बिल्कुल। बेसिकली उन्होंने। और कितनी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब यहाँ तक कि जानवरों को भी इसी तरह से लाया जा रहा है वहाँ पे। और फिर जो मार्केट दिखाई जा रही है इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी मार्केट है। और उन्होंने बताया ना कि भाई सारे ट्राइब्स के जो लोग हैं जी। वो इसी मार्केट ये में इस तरह की बिल्कुल मार्केट सही की थी जिसको हम मंडी कहते हैं। हाँ जी। बड़ी मार्केट थी बड़ी ये। मार्केट यहाँ से थी। मतलब आप देखिए कि ट्रॉलीज भर भर के सामान जा भी जा रही रही है, आगे हैं। जा रही हैं। अच्छा, फिर हमें यहाँ पे जो सब्जियां दिखाई गई हैं माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा फ्रेश सब्जियां, मतलब हम वही बात आपस में कर रहे थे कि इतनी फ्रेश है कि चुनने वाला तो कोई सीन ही नहीं है ना, नहीं है, मतलब हर चीज आपको बेहतरीन नजर आ रही है। हालांकि वहाँ पे आप देखें वहाँ पे लोग चुन रहे हैं ये चुन हमारे रहे हैं। हिसाब से कि अगर हमें इस तरह की सब्जी मिले तो हमें चुनने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। पड़ेगी। आप बिल्कुल। देखो वहाँ पे आपने करेले की फॉर्म देखी, जी। कद्दू की फॉर्म देखी, खीरे की इतनी खीरे की फॉर्म्स फॉर्म देखी है हमने यहाँ पे। देखी हमने वहाँ भिंडी पे देखी और है, फ्रूट्स के भिंडी। अंदर इतनी वैरायटी थी, सी फूड में बहुत वैरायटी थी बहुत वहाँ। ज्यादा बिल्कुल। वैरायटी। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी बताई है कि भाई बड़ी जो मछली है वो कॉक्सेस बाजार और चिटागोंग से भी मंगवाई अच्छा, जाती यहाँ है। पे जो रिवर था वो सांगू रिवर है और उन्होंने हाँ। कहा है कि यहाँ से ज्यादा मछली नहीं निकाली जाती हाँ, इस रिवर से हाँ। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो चुटकी माछ को पसंद हाँ। करते हैं, ड्राइड फिश को। बिल्कुल इसी तरह से है। और वो उन्होंने वो सारी चीजें जिस तरह से दिखाई, बाकी हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट बना देता है या आप कह लो कि हाईलाइट कर देता है, वो ये कि भाई ये सारा का सारा फूड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं टोटली ऑर्गेनिक है, विदाउट एनी फर्टिलाइजर। इसमें तो तो कोई शक नहीं। ये देखो ना कि लोगों की सेहत कितनी अच्छी होगी, वहाँ पे इतने ताज़े खाने उनको मिल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। एक सब्जी हमने यहाँ पे देखी, येलो कलर की स्पाइकी सी थी छोटे साइज के लेमन जैसे लग रहे थे। हमें लेमन जैसे लग रहे थे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि वो सब्जी क्या है, क्या वो लेमन है, ये कोई और चीज़ है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।